बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ ताहिर मकसूद चीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से। और रिपब्लिक पॉलिसी ने गुज़श्ता माह एक सर्वे करवाया आने वाले इलेक्शन के सिलसिला में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज इस वक्त हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रिक्ट डेरा गाज़ी ख़ान। मैं जानना चाहूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि 2018 में यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, पार्टी पोजीशन क्या थी, और अब जो है वहाँ पे आपके सर्वे जो है कराया आपने, उसके मुताबिक वहाँ पे पार्टी पोजीशन क्या बनती नज़र आ रही है। जी शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रिपब्लिक पॉलिसी ने गुज़श्ता माह सर्वे करवाया और उस सर्वे के नतीजे में यहाँ डेरा गाज़ी ख़ान में जो पॉपुलर वोट है वो 55% है और ट्रेडिशनल वोट जो है वो 45% है। और उस 55% में से सियासी जमातों के साथ कितने परसेंट वाबस्तगी लोगों ने बताई वो हम आगे जाके आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ नाज़रीन मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों से दरख्वास्त करने के लिए कि अगर हमारी दी गई मालूमात आप लोगों को अच्छी लगें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि अगले प्रोग्राम हम आप लोगों की गाइडेंस में इससे बेहतर कर सकें। तो अब आते हैं हम डेरा गाज़ी ख़ान के जो कौमी असम्बली के हल्का जात है। तो डेरा गाज़ी ख़ान में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, 3 नशिस्तें हैं। तो आते हैं सबसे पहले डेरा गाज़ी ख़ान 1। तो ये तहसील डेरा गाज़ी ख़ान और शाह सदरुद्दीन के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 में यहाँ से अमजद फ़रूक खोसा साहब 72,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में सरदार जुल्फ़कार खोसा साहब PTI की तरफ से 71,900 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे। यहाँ पे मोस्टली खोसा बिरादरी, लुंड और बलोच ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अब आते हैं डेरा गाज़ी ख़ान 2 पे। तो ये डेरा गाज़ी ख़ान शहर और उससे मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे शहर है, शहर में जिस तरह शेख बिरादरी, अंसारी या वो लोग रिहाइश पजीर होते हैं, और बाकी जो मुल्हिका इलाका जाता है वहाँ पे बलोच, उनके मुख्तलिफ ट्राइब्स रिहाइश पजीर हैं। 2018 में यहाँ से ज़रताज गुल साहिबा PTI की तरफ से 79,800 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुई थी, जबकि रनर अप में अवैस लगारी साहब 54,500 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। अब आते हैं डेरा गाज़ी ख़ान 3 पे। ये तहसील कोट छुट्टा के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे लगारी, बुज़दार और बाकी बलोच ट्राइब्स जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। 2018 के इलेक्शन के नताइज पे जाएँ तो यहाँ से PTI के सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी साहब 80,500 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब PMLN की तरफ से 67,600 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे और उन्होंने ये इलेक्शन लूज़ किया था। तो मैं चौधरी साहब आपकी इजाज़त से यहाँ पे जो पॉपुलर वोट है उसमें जो परसेंटेज है सियासी जमातों की वो मैं नाज़रीन को बता दूँ। तो 55% जो पॉपुलर वोट है उसमें से 63% लोगों ने अपनी वाबस्तगी PTI के साथ ज़ाहिर की है, जबकि PMLN के साथ 24%, जबकि 13% अदर्स में है। तो अगर पॉपुलर वोट की परसेंटेज को सामने रखें और साथ में जो ट्रेडिशनल वोट है तो इलेक्टेबल्स कह लें कि जो वहाँ पे मकामी और साथ में पॉपुलर वोट अपनी अपनी पार्टी का, तो उससे जो PTI का पॉपुलर वोट है वो चूँकि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा है तो PTI का पलड़ा यहाँ मुझे भारी नज़र आता है। आपकी क्या राय है जैसा? जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो आलमोस्ट वही है जो 2018 में थी। जिस तरह वहाँ उस वक्त भी PTI पॉपुलर थी और इस वक्त भी PTI पॉपुलर जमात है वहाँ पे। लेकिन अभी जो PTI है उसकी लीडरशिप आपके इल्म में है कि वो जेलों में है, और दूसरा उनकी जो इलेक्शन हुए उसके बाद उनका चेयरमैन चेंज हो गया, और पॉपुलर वोट तो बिला शक व शुबा PTI के साथ है।
الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ کا بہترین ہونا بھی بڑا ضروری ہے، جو نہ صرف پارٹی کا بلکہ اپنا منشور لوگوں تک پہنچا سکے اور جو اپنی کمپین کو بطریقے احسن نبھا سکے، اور اس کے بعد جو الیکشن ڈے جو مینجمنٹ ہے وہ بھی کر سکے۔ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے، تو ملک صاحب اگلے 2-4 دنوں میں جو کینڈیڈیٹ آ جائیں گے سامنے تو بہتر انداز میں ہم بات کر سکیں گے۔ جی چوہے صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ الیکشن شیڈیول جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے، تو اگلے چند دنوں میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے امیدواران سامنے آ جائیں گے۔ لیکن میں یہاں پہ جو سب ایک بات اور واضح کر دوں کہ جو سروے کے جو نتائج ہیں اس میں جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہے ہیں، وہ انفیکٹ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ وابستگی ان کی عمران خان کے ساتھ ہے۔ بے شک ایک وقتی طور پہ آپ کہہ لیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین تو منتخب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ جی میں چیئرمین، لیکن پارٹی جو ہے وہ انفیکٹ عمران خان کی ہی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نائل ہوئے تھے یا ان سے صدارت پی ایم ایل این کی لے گئی تھی، تو پھر بھی پی ایم ایل این کا جو جتنا بھی وجود ہے، جو بھی اس کا ووٹ ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہی وجہ سے ہے۔ جی درست۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ جی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان پہ بڑا دار و مدار ہے کہ جی وہ کیسے الیکشن کمپین چلاتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے ووٹرز کو، وہ خواہ روایتی ووٹر ہو خواہ پاپولر ووٹر ہو، اس کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، کتنا ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے وہ کمپین میں جاتے ہیں۔ تو باقی رہا تعلق کہ پولنگ ڈے کی مینجمنٹ کا، تو پولنگ ڈے کی مینجمنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ الیکشن قوانین سے آگاہ ہو اور پھر وہ آگے اپنے پولنگ ایجنٹس کو ان کے بارے میں بریف کریں تاکہ وہ الیکشن قوانین سے واقف ہوں، اور جو الیکشن والے دن فارمز استعمال ہوتے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہوں، جس کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ فارم 45 کہ جو الیکشن کا کہہ لیں کہ ایک رزلٹ کی سمری ہے اس پولنگ اسٹیشن کی، جس پر ایجنٹس کے دستخط بھی ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر کے بھی دستخط ہیں، اور اس پہ سمری میں کہ جی اس پولنگ اسٹیشن پہ ٹوٹل کتنے ووٹ ہیں، کتنے کاسٹ ہوئے ہیں، کتنے مسترد ہوئے ہیں، اور کس امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ کیونکہ پھر وہی فارم 45 سارے کمپائل ہو کے اس کانسٹیچوئنسی کا رزلٹ بنتا ہے، اور اگر کسی کینڈیڈیٹ کو کوئی اعتراض ہو تو ان کے بیس پہ وہ الیکشن ٹریبیونل میں جا کے اپنی پٹیشن کر سکتے ہیں اور اپنے کیس کو وہ آرگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کینڈیڈیٹ کے لیے اور اپنے ایجنٹس کے لیے ان سے آگاہی ضروری ہے، اور پھر ایجنٹس جو ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ جو ووٹر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، کوئی بوگس ووٹ کاسٹ نہ ہو، اور ایجنٹ پہ کینڈیڈیٹ پہ یہ بھی لازم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پولنگ ڈے پہ جا کر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں، اور جو کاسٹنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ہو۔ تو جیسے ہی جو سب یہ پارٹیاں اپنے امیدواران نامزد کر دیں گی تو ان کے ساتھ پینل میں کون کون ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ بہتر تجزیہ اپنے ناظرین کو دے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اور چودھری طاہر مقصود صاحب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔